Yan guys. Stock up na yan guys yung kanyang makina. Yan. Stock up na yan. Stock up na yan. Nilangisan lang natin, nilangisan. Langis lang, yan langis. Langis lang na ano na luma. Yan. Tsaka gamitan natin ng starting capacitor na malaki. Yan. Starting capacitor na malaki. Yan o. 400 UF. Tapos pag nag-start na, tatanggalin na natin para makabuilo lang. Yan. Okay na yan guys, okay na. Langisan lang natin dito. Dito pala, dito. Dito, tsaka yung dito sa kabila, dito. Dito, sa loob. Tapos pukpukin lang natin ng konti. Pukpukin. Pukpukin lang yung ano, yung pinaka-LC. Yun lang, okay na yun. Yan lang guys, okay na yan. Yan guys, kuwan lang yan oh. Maliit lang.